नंदी घोषे बसी मोर कला बामन बड़ दांडे देखी देले नाची जीव मो मन। नंदी घोषे बसी मोर कला बामन बड़ दांडे देखी देले नाची जीव मो मन। रथ टाणुथिबी जाणुथिबी धन्य मु चिट्ठी लिखिची मो नीलमणि को मु चिट्ठी लिखिची मो नीलमणि को। हाथ ठारी मते डाकिब कि सते हाथ ठारी मते डाकिब कि सते रथ जातरा। जगन्नाथ सांगମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଥ କପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ଆସିଲି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ।